is our video. Nabali ang awa to ang tawag. Mabalik lang ko guys ha. Ito man. Guys, namalik na jud ko guys. Mao na to ang trapo ang sinot kaayo. Luwa. Wala. Pa, wala may luwa. Guys, mo din ito ang problem jud guys. Na careful lang imo ning blocks. Sofa lang jud ni guys at kaatik lang sofa lang ni. So, Amin lang ang mo. Meron siya sofa no. At kaatik lang jud guys. Sali lang no. Na sofa ba na? Meron siya lingkod-lingkod. Wala na, buwak mo dahil yung isa. Ani na lang ng street. Wala na, ikaw na sa pag-buok ko. Madami. Ano? Tapos, kulangan tapos. Uy, my God! Tapos na yung lights dere at atik lang lights lang dere guys. Lights lang dere. Lights. Dapat kuan jud bright lang sa tanan. Like and subscribe to my video. Let's go to the fast mode. Swimming pool. This was a horrible, painful accident. Someone please save me from this bed.